Balimao Annokma et Segou Tongara, les politologues depuis Bamako. Ah je suis bien arrivé à New York ici, billet mercredi 25 mai 2022. Malion, Nyuma sera américain non. Bao Bella Jele Fou. Ala kan kanu to nyogona. Ala kan to nga koke mumba autegena. Malion. Ala ka barkado Malila. Vraiment nison jara séjour jara a jara ba foko libarani. Mais Bella Jele Fou. Malion. Mali to de bena jaka taka fe sisan non. Mena fin do fo anyana ka bo aklima. Francibe ka CEDEAO France et Macron gouvernement kura mi sigi san non. Macron gouvernement d'abord parce que France plan A qui contrôle non ma marché. Avec un plan B, avec un plan C. Si ça France tenté kaban kele ni dia goya ni bagabaga o shima marché ça. Jean-Yves Le Drian Muso mi ye Jean-Yves Le Drian remplacé Mbalimao. Muso ye faramason piri yere di. Muso ye Jacques Chirac. Voilà, muso ye to fle ko Caroline Colonna, alors que Jacques Chirac comme ministre di. Si ça beba do Jacques Chirac ko to président là, o kumbe africain negendi. Nous ya keni kele nous desrana. Uba a keni diplomatie sans. Aba ye sans non. Ou bien embargo bon Malika 600. Maintenant, comment mon faux, c'est le politologue qui vous parle depuis les États-Unis, New York. M'sera nous m'sera non. Malion. 600 francs desrana kelela. Jean-Yves Le Drian desraka Assimi genga boy, Kashogel genga boy. 600 makorome Jean-Yves Le Drian gen krefe. Ou bien on va plan frana du mesam non. Ou bien nege de sang. France ben dia de ngine Assimi fait 600. Ou bien essayer na foni Malika ben embargo be boy. Ka embargo toy. Mbali baga frontière be contrôler mo cité dou ou be embargo boye sisan ni embargo bora Mali kuna sisan non o la mo be do mo be bo mais amba fo autorité de transition mo ngena embargo be na bo Mali kan da fa ngena ateme embargo be bo Mali kan ante kalo kelen ka bule ni fe vraiment do la de ngani ni ala sonama embargo be na bo Mali kan mais ni embargo bora Mali kan Assimi ki kolosi ou be na dia de ngina fe san ou bu ka mo ko pion na do san no Mali côté be la sisan frontière d'Aïla Sanno, commerce be marché, naman kolosi, ou bena espion de keka Mali fassi sanno, katla karani kouere tourni, koubene anga surasu genga bo fangala. Voilà le nouveau plan qui est là. Ne reflète à fangana de aya sebaka dade. Ambarugo boto be flan kuna, président Assimi ki kolosa era la de. Franci ele metoko ka chade, billahi talambe ka tiende fangana. Anya metroni, ko droni baïchar, ni Turki ka drondo, ni Sadio Kamara, anga ministre nyuma na tara san Turki. Uyo den woro de fere Niger fana ma sisan. Jamana febe be Mali kerefala o be ka be de armée sisan no. U be embargo bo an kuna. No ya embargo bo sisan, contrôle be doya. Mali ma fo alhamdulillah embargo te blé. Mais amba fo anga autorité de transition mo ngena uku aklito u yer la. Embargo botola de. U ba essayer sanno ka kana mo ide ka espion na do Mali konana ko commerçant do de ou bien fin de donner il bita sur abe espionné abe service secret di maka tien de fangena ne ba to c'est-à-dire que to be fenge to na ne ba be do ne se butu ngara hakli be muna bidoro franci gana sarato oro de ka fenge ede donc afo Mali de bela jele ngena be worom nabi Mali mo go be beka bulu fra beki teke di nyogoma est-ce que tu as vu beki bolo di nyogoma ni be bolo di nyogoma sanno ambe Mali mbobulu la na Mali mbobulu la sanno gazi manfi et ressources m'en fait gazi drone gazi naturel même Mali là avec Mali fambeta abse ka Mali électricité di Mali makadi fambema ma a exploiter de madame à 100%. Abeya yo dongo uye utara ko beta forage si ngoro do la dro utara beni gazi a forage re photo kan asura ya ngoro la donc Francis ça Francis ba ministre ou changer makoro mena do Assimi negen de la sa makoro mena fa Assimi na bon ambe kelenye angambolo di nyoma amba ketan Assimi Kanada magorona de ali magoro yingunu duguma kika ya fama Kanada magorona billahi nebe tuwabu do ni to keleke to ka cha ni to yi kelani bagabaga yi no ma marché abake ayereke ina fa tiri de e sisa uyo de ke Kadhafi la koy uye Kadhafi bombardé 1980 wakati na u desra Kadhafi la uye tiriya keni Kadhafi ko nyuma ka Kadhafi nege Kadhafi bena abeta Paris abena Amérique abeta Europe uye Kadhafi tola ka rébellion wulu ka Kadhafi faga 1%. Ni tubabu malo foka djien dugolo meleke ate yafima awata dabla fana han ute ala don uta kira don ute sege ute nyina awa uta dabla de courage mbula halate indiena courage indien be français la
ou te ko indabla de mo fa ngena bide donc ka fo malien do ngena anga bo distraction konana an be ka mbolo di nyogoma an be ka ya fa nyogoma mais mena kuma flana mfra fo président Assimi ngena France bena diangi ni nange sa mo munu mfra be mal la nou be France ka barala iba ya bebe bal blatter la sisa abeba fo anga transition demain an be kelenge Assimi yakli to yer la de an be kele o tiende mais mo kolosi de Francia o Francica to uga pion nu manga dugula u bebe na balbla terre la sisa u bebe na kina fo u kan u bebe mali fe ambe kele nyame mali kola o kadine ere de ne kala ngino de mais kolo sili kede kolo Canada mo sila Assimi Canada mo kele na donc e aga kolo silu ke surasu ay kolo sili kede France be na ka plan B de ça plan A ko ma marché sisa be na ni plan B de o oro temene ko fe kabala minge gazi ko kuma fo ayre ka gazi na de ni gazi de gabo mali dugolo jikorta ni gazi de ta gazi voilà anya bala de gazi di voilà bon ni gazi de gabo mali dugolo jikorla la u be tasano u be gazi de be gabo mali dugolo jikorla la samno kanya fo mali ndem bela jelengena mali be woro minabi e ressources naturelles me mali dugolo konnana kata gazi la kana bla sanuna kana bla uranium na ni mali o bela jele exploiter dans le dongodo mali be teme ali Dubai abeka boli kata Dubai bi nofe mali be teme Dubai la mali be teme France la donc ka nyefo bela jele ngena nambe fe mali ka kantai nambe fe ka mali diabo ka mali tulubo malion anganji jade ani France matla kele na de mbe sigi kuma ka angan tege di nyoba mambe ka yafa nyoba manga bang mali ba kura la je mote Assimi o kini balika kolosili kede i koloside ministre kura munu tale fle makorombolo makoromena essayer ka ni nege de makoromena tisika be teria keni munu fana be ka France ka barake mali kono u bebe balu la terre la sisamno u ba ke na fa be malien yangan tege nyoma bilayi ka planu bubulu na ma fika mo kele de be yelendo be ngani nge yelendo mais an be kan tege di nyoma o fana kan awo mais kolosili fana ka kala o le nyogonte donc o oro bane o temene ko fe ka bala tukuni mbalimawo amena munya fo malien de bela jelina mali wasara bi mali wasara shini a yere kala je Afrique du Sud mogo de bolema Afrique du Sud bi kute ou te France fait ou te France fait chine a onanga jango la menyo fait the French colonialists banned food, killed cows and destroyed buildings and books. The former colonies of the French regime Sud-Africain de fana bolé fleur France contre la ko France ka fara ka bo Mali la ko lo be Assimi soutenu ngoyi Sud-Africain de bolé fleur ko ba Assimi soutenu ngoyi a yere ka kuma ina mede Sud-Africain de bora ko France de be kanga waru chouin ko France de be kanga sanu chouin ko ba fara ko ni France ma fara ka bo Afrique la Afrique du Sud on de fana bolé Malion France contre de a flene a marché flene the French colonialists banned food, killed cows and destroyed buildings and books. The former colonies of the French regime such as Gabon, Mali, Niger, Senegal, Benin, Togo, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Ivory Coast, Chad, Central African Republic, Equatorial Guinea, Cameroon, and Guinea-Bissau continue to use the franc currency, and their monetary policy are dictated by the French Central Bank. France continue to maintain strong and ko France be kaka warde ko warde ka ambe war fefe dumu Afrique du Sud mo de bora ka marché kebi ko Mali be war fefe dum ko Mali ni Sénégal ni aya jamana u cité ko am vraiment ko ambe ka war fefe dum ko France de be ka war ingla ko France be ka an exploiter ko France ka bolo bo an kana tisa kanga lafia Sud-Africain mo de fana bolé bebi ko be sa Assimi no fe Mali mawo Assimi ni shogela la ka barka dawla anu de fo de Malien beki chesir de o temene ko fe ka bala Mali mawo ntale malla shogele kado do kenye fonga bonya da Malien koro shogele ni livre de dinema shogele ga livre sebena depuis 2019 ni mafli shogele livre de politologue ma ntale malla anyaba livre na les rébellions au nord du Mali les origines à nos jours shogele ko kala maiga mbalma flene de livre flene shogele maiga le livre sebe voilà nyaga livre floy aga livre floy na ko la faillite de l'état malien les origines les responsabilités les pistes de solutions ne sogel ka livre flanandi a o fana di seku tungara mantali malla vraiment merci beaucoup le premier ministre Shogel Maïga vraiment akay nyana be akay mali kono me yere wolo debu sran para mogo fo me M5 mogo fo me roi 12 12
Chola Baya Aydara Mali mogo ba caman be peut-être nga klima to munu to law vraiment be seko ke nga famille mogo be fo ani kitakaw mbe kitakaw fo ka segukaw fo ka kidalikaw fo ka bamako kaw fo ka Tombouctou Gao Kouchala dugu Sigaso Buguni be bela jele fo nga foli be malien den bela jelengi vraiment ala ka barka do Malina Mali mena dia de sisa aya blaw kuna jamana babulu jamana bade bambulu bi jamana dente Mali bulu bi de jamana belebele bade be ambela jele bulu bi donc an kan tege di ñoko manga jamana isubi de anana yere keleke an beka blanc kuna ka fo ani munu be kala no e francier Franci ma kelen dabla de aba Franci te fe ka kelen dabla Franci ka plan flana ño fo an yelantena répétition ke de tout le temps mais mba fo ngena bi ani Franci ka kelen abe 100 keme de kesina Franci te farana ani Franci be 100 keme de ke kelena ko irisu bena nga tresra o be fana bo ko bena terrain bo ka bo Bamako fo Conakry ko o plan be kala je ko irisu bena technicien do bla kana Mali kono ate alice ateme da semaine prochaine irisu do bena Mali kono ka anga terrestra kanga glan cogo mi u bena plan na je ka défi la je cogo mina u bise ka anga terrestra o glan cogo abina o baraw bena ke ni ala na kira sonama ka nyafo malien den bela jelengena an be kan tege di nyogo ma nga transition mogo demu ka bara la ni ala sonama bara en bena na nya bara en te nya fo anga keni confiance konadi fanga ken détermination konadi fanga bolo di nyogo ma anga na mogo shi fara anya metuguni bi kanga anga premier ministre Choguel Maïga ka e fendo aye atara Tour d'Afrique la bi aye bara do ke no mu Union africaine fengen ni donc amba fo bravo premier ministre aye premier ministre Choguel Maïga et premier ministre voilà premier ministre docteur voilà premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga donc ani jawo fana itege ni nyoko mabi ne o royo jarane kosobe nina image de kadanye les 5 colonels plus le premier ministre anga miseli tangu kala angunu fara u bede fala u bede be bala malien Séjour jara ko jugu segu tungara nison jara ngo salim badi sigira Mali kono ya vraiment même malien be fou malien ala kana kaw ma fisiri wali wala ayem bunya fon kashira ayem bunya fon taro bise ka munke wallahi mfana be ala de deli mmalo lembe ingénieur lembe parce que aye wora ku de dine ma sisan quoi n'était fait donora ne kaw jigila tege quoi ayem bunya wallahi bilane kuntaro ngo ne malien mene fait en tuwala mais ala kan to ñogonye ala ka baraka do Malila fanga manko no transition ya ala ka baraka do transition na ala kana baraka do français la dien kono mo be français no fe ko figa nani français en fait ala ka tigi dese ma fa ala ka ko jugu ka tigi la de ma ala ka tigi be dese malien anga ke ñogo fe wallahi jamana en kelen de bambulu jamana nyuma ba de bambulu jamana barakalen de bambulu mais anga jija toujours anga jamana mine nan bulu fly malien ayam bunya de billahi halibi manyina auko mais avion kono kana be kashila tellement o yom bunya ntese kali bo kare koloni mogo jama mana a kunte ko segu tungara be togo nofe a kunte ko segu tungara nyogonte a kunye ne kewale di awa nete jama nyinaye nete jama ferila ye agenda kashelente ne bolo ne togo segu jamu tungara awa me maliko keledla mogo si jugwa tengono ali munu te fembe do kuye munu ya ese ko fuga nye ye ko flala me do kuye ala kunu keye ko fly ala ka hakli nyuma na mbela jelima vous savez arama debe kokola akeni ikono jeya ni ikono jeya bila ebe sekete molo wallahi ala nete moko dafale de ali shirine bi se ka fili mais machi dafale te mais aye juru de donna malien bila aye juru donna wallahi bila aye juru de donna ala kana to ngaw molo je kono ala kana to ne se ku tungara dade afo onyena ngo abala France sini ne ka tla ka to ngo vive la France ala kana ntako ala kana ntake chaku sigi jan tan ngona si vraiment menga linka absa ga erreur bi se ka nga combat ordo la mais ni fen ke na mai ni dula mogo fana gasila be ka ya fama nge demisende madafa nte fen be fana don mais be fengele ngeni don be disi goshino bi wallahi malika dingi de mogo siti se me se kan disi goshino de kan disi goshino yi nte milliardaire nte millionnaire yi ntoko segun jamu tungara malien be sawo no fe wallahi billahi ala kana foyi kawla malien kayu malien zone a kalabantiw a mogo nyuma a mogo jugu a mogo sugu mbaw befe mais malien mogo nyuma de kacha wallahi ala ale kaso boba buzumba nga do ba be ale munu be fe seku tungara yele aka tunu circulation na seku tungara ka yele menga do ba bela jeli
ala ka barka don bɛɛ lajɛlen na ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka hɛrɛ kɛ aw na anw ye ala ka barka don Mali la o de kun bɛ n bolo ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye juru donna ni ala sɔnna ma juru in n bɛ ala deli n t'a fɔ dɛ parce que kuma ye toden de mais ala kana to n ka bɔ aw jigi kɔrɔ ala ka an jigi to ɲɔgɔn na ala ka tɛnɛya kuraya ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo c'est l'union qui fait la force vive Assimi vive colonel Wage vive colonel Modibo Kone vive colonel Sadio Kamara vive colonel et vive maréchal Assimi vive le général 5 étoiles docteur Shogel Kokala Maïga vive la transition vive l'union sacrée entre tous les dignes fils du pays Maliens faut te fara ɲɔgɔn kan bɔ ala ka barika don Mali la a k'an bɛn